president baro e mo la state house o tinya mo fuuringol million ko imantar fenna tuba abdou jam million ite kuto ite kukunto bi president baro kawle celebrate gambia kon bar yalan tuba bol yemu nef birds of the same feather tuba kunol men kati ñol jama jam is very rare yedu duwol nen kacol je tala ñol kacol len kacol le kata ñola duwol le kata ñola selungol len selungol aka kitene pural nen pural because idam pangal manke kilenti ila speed sol buka keno kilenti so woto moye min long wala ke ñaabo ne ku kendo long yaji hadama din ini momo ndi lahido ke wallahi do ayati nya amario ama malu ay wallahi do tinya asi ko kunden keno gambia bankol ha asi ko kunden ngo jamme na pareta ko kunden kala gambia la interest anene ma compromise ko kunden anene ma compromise sa dawda fana di same thing ñi non president foloti mi yalon ko ay gambia dingol be jamfa ay gambia jinnol jamfa ay gambia everything be jamfa andu munekita abe daji kon tayya abole nati kan gambia kono wo kola abentel gambia dingol dam mangal dundi kan nyola amina labana munela abe fitinola nati lan dam mangal tema so woto momi yalon ko fitina molo momi yalon ko ama malu ka jam faake hadama dengo be nyanta silana ka kata mariol bari ngala modole moy afana mbota tuba abdou janne atata ako ñin diamo min be ñi mol min be diamo ka UDP le pous kanaja so and so what ala drone be loren kullol be lon ando nkel meta falalen nko nin Ousainou Darboe yamata be nyin kelo ke kan nin Adama Barrow botaji atelebe sidaji aka fa nenen nin Halifa Sallah yamuta ko nin nganyin kelo ke nin nyim botaji aka abe silaji aka fa nenen mo mo ndi mu political party leader ntelbe mune noma ka demokrasi ka londi Gambia kon bar mune kata na UDP di ya nalli yamuta albedi yamula wala ka fo mole ko ha UDP wala be nyim koma ten ntelle ba koma a tel min be 5 years o kon albe bota UDP so a tel year right so to Gambia kono ka 5 years o ka support so UDP dingol wol manyana di amula sanji sabol woto wasike UDP dingol bulu kuruyati ha wasike mbulu dim kuruyati nsa support bi nga support sama because to nyalo nkel nene te fania support la nene manke muslime nafikolti andu nene te kala muslime nafikol ntel leba ko ma na lafita al na london ja aliya fo kuyni aliya fay ko UDP wol ngo Al Jazeera la reporter fa yo wrong report ledi malon ju atelle o dial ka fay ko ya ala patio ya abandon le andu ala patio wala fa be nyin demonstration o kom wala ken nte man comment je because abetata la ya fo dunia wonya because muna kendi dunia baje kanne ko ñin la patio lam ñenti abe patio men to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim me APRC ko lu be tentu lambala jayir me the right honorable Fabakary Kekendo Tombong Jato Jata ma konton na executive board Gambia and diaspora ani APRC militant nol be be kunun sudo kabe nganyong audio lo may His Excellency Alhaji Yaya Abdul Aziz James Kunkunjame Babili Mansa Hinante Mansa Dina Mansa bakitolo buloni singo Mansa finkentele nyake so Mansa African hero Mansa ba tentu lamba jayela bedwala alaw mari alay na jama mabe khaira ba katon kon alaw mara ay na kantan alaw mara ay fong be jawya tilin na alaw mara ala sawok alaw mara ala pabeli Mansa sawok la ilaha hurmatu makani madina hurmatul quran APRC kol alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin His Excellency Alhaji Yaya Abdul Aziz James Kunkunjame kunungala audio amu kawandolete adung abe momo bulu isa mabo because President Jammeh
wallahi billahi tallahi nte Bakary Jete yalo ne ko he's not tribalist. President Jammeh nte Bakary Jete yalo ne ko amam fatan fanso long. President Jammeh nte nga long ko member President Jammeh sondo moro wolon bankola Cairo anala nyatota wala bato kunun wala bato bi wala bato sinindin ko fana mem kana woto ni yo mansa façon soto abotela banko kan ni mu kulete me yalanko Alhaji Adama Mahmoud Baro, the President of the Republic of the Gambia, pra lonko ni mano mang ngani ya jaw sota anala masakunda ni mano mu kaira moleti ni mano mu ala nya sela moleti ni mano mu moleti me yalonko alafta ni banko la yiri wala anala nya tota ni mano mu moleti me yalonko dino fasa ala lamade tonya kunun ne nga kawandoje alqur'ana kulo fanam may kunun ne nga kumo ne dingoje kunun ne nga kumoje me yalan ko sahata alfa kanyene keno e babeli alo mari nga nyojeno kaira baka don as insallahu obekela as quickly as possible babil alaw mara alay da tubu babil alaw mara alay sondo mo tubu babil alaw mara alay sokatan babil alaw mari APRC ay tanyato APRC kol nga falien ale nga nyomuta ale nga nyomuta roya ale nga nyo respect ale nga momo ay menno nga bula maria keno merci banko yirwandino APRC kanyem falien place ko tentol bulu be ntolla hero na jata muta jato na banko yirwandi la na mo me yalonko xamo be banko yirwandi ko a develop within a second wala mantra banko ka alafta ay murunan kayra kon at the end of the day ay banko mara kayra kon oto ningo be kela ay unity la nyinenka National Executive Committee, I found Ferendin discourse, I found Ferendin for, led by Fabakar Kekendo Tomonchato Jara, in consultation. What a new ata obe caring, do kare, alinga nyo bondi diamu meson bonding kono. Njawoli ye memfo, alinanta wala lonna. Iko, nga woli bang nga dung APRC kolo nge kungol farinyol, because nimo keno, ebe murana sirankan, adum by the grace of the Almighty Allah, they will be tired. They cannot do it. APRC, kikanam. And by the grace of the Almighty Allah, we are going to be the victorious and we will be succeed with Alhaji Yaya Abdul Aziz, James Junkun Jammeh, Babili Mansa. God will bless you and protect and guide with your family. And may God bless the retired Alhaji Fabakar Kekendo Tombonjato Jata and the executive committee, who is never tired and relent to his responsibility. God bless and protect. Thank you. Auzu billahi mina shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fonyi jarol kolomba na la debito kontona honorable Alhaji Jammeh ananga la kansulo menkena fat sambuta na la area kansulo be mbay be kontona mbal tentu mbal jana la kiamanolo be kontona mbal tentu mbal jayila fonyi jarol alhamdulillahi rabbil alamin lafta men nabi pour nga kacha albe content ringal ya kumol moy kumone di ngay sonia bare membati na babel ya futa na as ko clear as possible molu be finti la nyame molu ye finti nyemu fankala yirale du karere ale nga kata hani menen tanol ni ba Allah sato ko be APRC abe finti na sukuta traffic light nga babel nyanda fanto dunya ya lon ko babel mansa Gambia bebe la fere wala ala maralo ay banko samba tenko ni yirwa ala be ya jeri ni conference center me yalon ko bi mo be ke sanyo wulinda ala Gambia kono ala talla manso ko la babele mansa woto babele mansa hana to fo mon fo dulan woto APRC kolo APRC
ali wuli nang babil moskom ba ali finti nyala so mo sodat sinol man keno bari sino balia kade lulu laftawla di la dunia mol bela ne gambe to mek to babil komba kala baraka ba ka foni jaral ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbadi APRC nkolu mbadi Gambia nkolu mo kendolu fano kede jan tol nyima wulta kara kono aldala min be suto kono fo fano ke al nyima si wuli kara kono sonda kondolem binengero nyato ngo president kendo yaya eji jambabi limansa be sirigine kotrali anala muso anal dungol an delegation me an tata jati bebe kontona kana bla Gambia me nyato ngol kontona Pabakar Tombo Njata Rambo Jata yakba koli amulu nyasi nyolu Dudu Ja katabulang kotoma bakso anina extivolu kansulolu chairmanolu dipitolu amusukunda kekunda katabulang kotoma alhaji bajo ko dukure pamadu susu anmo be epi asda grupol kono kata ko na fo kato Africa bankol kanabula Europe UK America alna bari gole Mamadou Badiaha bindu ko somandan gondoli assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh o tamirin kola mbadi APRC kolu aldukare alingawli na nyaton kolu ya fo nyaonya ka fo mitino be bulu janni mitili babe nala ndula do mandi wala okay kada kombo fo bolon kono aldukare nale mitino la komay alinga mabeje kana jube ka fo ite bota kombole ibe yuarara mitino bi mikalaje EPS la mitino a try etaje kana jibe kafo ite bota URR mitino be kombo abe mewo ko la korda kono wala kata bula Pabakar Tombo la korda kono ni EPS la mitino moy dwadla dukare a try mabeje mbarungol APRC abe mu clineti APRC be mu clineti me yolo nyato ngol be mu clineti ndol fana yutolu a green am sukunda ke kunda aldukare alinga ninga mitno moy kombo mfarambe kombole nte bota yuarale dukare mabe o mitno kono nibe bolongo kono ye mitno moy aketa yuarara aketa dulati ibe bolongo kono le dukare afana ifana tray ibe o mitno la ta o mitno to mbem kilinati inita ibe mem fola je ba wala le assalamu alaikum mbalbe konto nambaje la foro le malti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Sirif Cissé UDP forum bal be kontona nying tilibulola from Holland yo albadi malem bakar sanen be Sirif kontona bake ela update ol be kontona je bake yo be kontona anina diamla almen bebe ñu forum kono mel be ka diam ñu forum kono bal be kontona ben kotoma kontona bakar sanen Mozambique to kling konton kling be kontona bake anim bayo nyol mel be ka diam ñu forum kono bal be kontona dindin keba musu kafu ke mel be ka diam jan jarta nyol muskeba travelol Mariama Jallo nyol Amadou Jallo nyol mel be ka diam ñu forum kono bal be kontonal tonal kontonal yo mbadi ngolu nanying advices lafta sena na fellow genuine and patriotic citizen of that country the Gambia lafa kana diamo samba tolla kam melia lonko Gambia dillan saro lem andu ye Gambia laje andu lafta ka Gambia la samu laje sama kendo meya lonko asen dingol nafa ay mamaringol nafa anni ayataran tolbe na kelo la bar nyin tolla kelo soksita bi sama asen dingol nafa dingol so dungatine kono anni mamaringol anni melbe lala wol fanan kan yo mbadingolu mbe diamula concerning about Barrow for 5 years demonstration iko Barrow for 5 years demonstration elawo demonstration iko kana men organize sama anin tonya manna anin tilingo manna anin muslima ya fon la sartol manna ye momoje meya lonko afintita Barrow for 5 years demonstration la sama woto ye alale jamfa ye kilale jamfa ye muslima yala jamfa ani mu kristanoti because kristanol neje wo banko ka yela foro ya kanta wo banko kan
yela hadamadi ya nyanto nyum fanam fasa yi hadamadi ngol fongola nyanto nyum muta ya kanta ya fasa ani kristanol membe o banko kan sakontol muslimol ani wo kristanol tolni tollamu gambia ti niamo gambia ni gambia ni dina kote molu man sabati no wo banko kan ni kristanol le sabati da no wo banko kan tolla wuluta nyokan ntolla kuluta nyokan tolla tata nyola karammoto ntolla kata nyola bade ton tolla kata nyola kulliyol ni na kaira ko dolto yo mbadi ngolu this Barrow for 5 years campaign lalu melia lonko ko samale be fintila mbenna suutiyolu danila melia lonko benna kordal kono ali addingolu muta alala dimbayalu muta ye sila suwol kono nyim Barrow for 5 years nyimu fitina kafolti nyulmu lahidi tinyala kafolleti nyulmu jik tinyala kafolleti annu nyulmu kafolleti melia lonko te Gambia sambala nyaato be Gambia sendi la komal kafole mea lonko ite Gambia sambala nyaato ibe Gambia sambala komale because hadama dingo mea lonko ikoy kabula presidentol noma president mea lonko no ay campagne men samana banku dingole ako banku dingole nako ntennata sanji sabolla Adama Barrow wala fo Gambia dingole suutiyolu ali video moyle ali video jele ali audio moyle mele ya lonko kabrin Adama Barrow sita West Africa journalist hol be ya nyinin kale katana Gambia journalist hol an international journalist hol ya nyinin kale fo nita sita yella hido men fo Gambia dingole ko innata sanji sabolla ila wallahido ibe wo mafala la bang Adama Barrow nawo jom president me ya lonko no abukabula la kuma kanol noma State House mais because jongo doron ne kala kuma kango bondanot ay mune fo wo moliye akoy no ko nte wasatale Adama Barrow la wo fo Gambia dingole de ntol man kango la Adama Barrow kan na video li jele na audio moyle ako ate wasatale ate mu business manolti ate mu transitional government ate nata sanji sabol nyiwo sanji sabo nyim banta alko alla muslima nyaton ko mea lonko akabulala waramba bal kono kando ba falaje kensenke because alla nya silangota dala Adama Barrow nae bulawo haftano kono kafo niyo kumpo tiba abita bukara bu dongola Adama Barrow ning aya treno journalistol ya nyininka aka munefo wo journalistol la aka foyeno ko ntenata sanyi sabolla ntol la nyin coalition government mu transitional government nati ntol nata sanyi sabolla annunta wasatala ndemu businessman olti ninna sanyi sabo nyim banta mankalla Adama Barrow la suutiyolu na sate alfalu na kabilo alfalu alila moyen kamen fale akata mu businessman olti ate wasatale nata sanji sabadronga be wala kela andu nyin ka fan kumandi ko ate mu muslimolti aka fan ba mu muslima ya koma akate wasatala be danna sanji sabolla wo sanji sabo ningo banta abe murale ay electiono nyin conduct wo banko nyin kan ate fonta contest la kaw electiono nyin context ate be just label playing field la tala yo create politician oli ye carte fayoke nyimman gagneta ay banko han obe ma peacefully nyina kamu foroti mol ako atelem banko nyaton koti ako atelem Gambia la president oti nyina kawo kuma kawo bonda da kono ako fo Gambia dingole bar bi Adama Barrow kamuna fo Gambia dingole ako atebe lola president ya nyinhola leno 2021 andung ako Gambia la sanyi sabo me alon ka campaign fom bañol nim fañol nim binkiñol nim mamañol nim mbariñol yego carte keso dial anin dingolu yego carte keso sika ya dial ako ateta alla wo jiko me alon ko aya fali ako womu kuma ken sangoleti ate bambula wo koma ay lahido men dialla abe murale abe wurana abita fansum political party lola ay jiko men fo Gambia dingole ko abe very label playing field tala bo create la wo banko nyinkan pour Gambia dingole nyo sea carte fayo nyina akata wo MOU nyin respect la a fango be wurana le ani Gambia dingole ta carte fayo la ning ayatra Adama Barrow wo ke
Adama Barrow man jari nyaton ko yala because lahidi tinyalale mati ani nyankumo fangole fisati jiki tinyalale mati bani nyankumo niela mafo landi la ko ba kono ni me keku na fote ko afele fote la mafo la ani nyankumo la daji ko le betata Adama Barrow ti Adama Barrow fela Gambia dingol jamfa ako atebe wuranna labe carte fayo kala ni Gambia dingol be nyosi ala carte fayo ani Gambia dingol be nyosi akela carte fayo la this commune election men kana o Gambia akaboko a fangola political diamo ay men fale 2016 anatale amal muta fenti amal bunya amal horoma aman Gambia dingol muta fenti wo banko nyinkan walantina ay jiko tinya alna tema ay lahido tinya alna tema woto Gambia dingolo alanyin sokol Gambia dingol melialon koy ka finti i koy tol kata Barrow for 5 years le campaign i kata fitino le campaign i kata na bankola lahidi kanhume ya lonka duntan nanyi muslime kebal da mal tema i kata wala doya i kata wala feyandi anni kata wala hormantaya woto Gambia dingolu nin ayatara alla Gambia la yal sula pour sinin sama al dingol nal mamarungol so sama Gambia kendo ni tare nyato al jamfa nyim Barrow for 5 years so-called proteso nyinna ikoybe menkela sama alalla dimbayal mutalla sol kono Barrow amanjari mo e bulano ma ye fano ma wala e batano ma wala e tarano ma fang because a manke moti mea lonko forole mati akala fore akango nyimuta ka kanta mbani ngol mbe kuma kilim folale ni yaje yaya jamme audio bondi kunun ako atela wo sanji muwannim fula mararo mea lonko ake mo faleti mo sene ka bula wandi dingol noma wandi bari musol noma ke nyapin kan ke rep ke la musu ya taybulu yaya jemme ko atela wo mararo wole fango fisiata Adama Barrow la nyin sanji fula sanji saba mararoti we menken tol kan wo banko nyin kan mbadi ngolu niya moy iko ba kotongo be luntango kinna korda kono woto wulole fata site malola wulu ke kana mo yalon ka balla wo kordañun kono wala fata cité malol niaje bi yaya jame ba si so konkon na molla wo banko nyin kan ako Gambia dingol bi ebe halako men kono ebe nyato tabal ya men kono wo banko nyin kan ako atalam man sa kuna me yalon ko a ke moli ye mo faleti a soron a lipa a sene ka wandi di musolu mutanay ila sol kono kane ke Samba State House ke rebje ke nyapin kan ako atala wo marar sifa la fango fisiata Adama Barrow la nyim mararoti walanti nan kale ko niyamoy ko ila saji ke kanan wala la ba ke kanan o beluntango kinna ila korda kono wala wulu ke kanan men be la o korda kono wala fata site malola because na wulol ni kindirol long ntoli Adama Barrow la nyim mansa kunda sindila pru wo nyimmatene ya mararo ni wo hasidiya ni jahiliya mararo me yalon ko yaya jeme ya tilin Gambia dingol la Adama Barrow sina ayo makato baynya bari nyimmanke kututey mansati nyimmanke kututey presidentoti ako bi fanan ali sama ali bulano ma ali taliya semente ya alawo kututey baliyala mararo la me yalon ko akenna banko ka nyi sanje fulo kono nyi sanje sabo nyon kono alalla dimbayal muta sokono o manke nyaton ka kendet nyaton ko membali nyato akali jamfa akalla jiko nyi mutaka tinya aka fale ko adiyata kuyata le mbenyi ne kala nyim banko kan wo manke nyaton ka kendeti anna manke mankutu kendeti pour Gambia la nyaton ko so wo mankuto nyi soto mbadi ngolu Adama Barrow la nyim man sakunda alina kata on the 19th of this month na finti in large numbers na tanna tonya fasa na dino fasa na Gambia diya fasa na banko bondi bul kono bulo meya lonko abe masibu bulo la kono because amanke kere bulti Adama Barrow la ni mol melia lonko no be bulaka no may koy ka sementu ya e mantra fasa kan tonya kan e mantra fasa kan tilingo kan andum e mantra fasa kan hadama diya fan kan ni koy mu foroleti e mantra fasa kan wasilo nyum fango kan
ya lonna ko Adama Barrow ni Gambia dingol sartita men Adama Barrow yewo tiñale bari bi wo mo sifalu melia lonko e man Gambia je yela posol leje pour ni Adama Barrow be wo dimba ko do men dilele tay yewo domo e ni la family lu ye jisuma minge sila bungol ko ne be Gambia dingol jelela Gambia dingol melia lonko ni tata nan l'hôpital to borol teje ni tata nan ni santo satel to anisa en kanna musol landi saretol la kam fali saretol wala ni si saretol be l'hôpital bandila na karamuto dinngol hayna bi e man karam mu jol soto e be siri la sol ko ne mantata kan karam mol to Gambia hayna bi badi malla badi yal da mal fele atemo tinyata jumala ngo sabu Adama Barrow la nyim masakunda furi ngo me alon ko abe sirin ko kan wo banko nyinkan wodon benyim masakunda kalanta ngo bondilan ko kan nyaadile Gambia dingolu annake bakilin faklinti on the 19th of January na finti in large numbers I can exit those movement of the people from Basse. I na fo karton ka banjun bandi nata Adama Barrow la nyim masakunda furi ngo bonni na banko nyinkan bare nyin Adama Barrow fo ni sonta Adama Barrow e nyin sanji sabo nyin salankuna Gambia dungol konka fale nyamen aliba mira ko ibe safole wadani kan wo banko nyinkan waya tarambe salifana ala kono because Adama Barrow la nyim masakunda plan sunkan ni sifa babula la wo banko nyinkan ala wo state house jamfa sifa babulu aymen city Gambia dingol kama wo state house ata tanila Gambia dingol la fo ay salanyin sanji sabola Gambia dingol bankutu tenoje ay salanyin sanji sabola wotu mo lembe Adama Barrow chloro nyim fango jala Gambia adaji ko amma daji ko fango be tanina folode ay domandi na bondi boto kan alandi tabulo kan bari nin aya taran sonta ay nyi sanji sabo nyin salan mbe kule jala no mea lonko nyaapo be korla la kawo jibe wala nyingo be korla la kawo jele woto alifinti in large numbers woto tese mefo Gambia dingolu mbadingolu alifinti in large numbers aliye banku dingolu fintindi on the 19th of this month aleta Adama Barrow noma state house aliafo ay finti allawo banko mansa sirango nyinkan ay ji Adama Barrow manke nyaton ko kendeti Adama Barrow nyaton ko kendo daji ko tabulu nyaton ko kendo mankuto tabulu Adama Barrow manke moti mea lonko la hido mea lonko no afo Gambia dingole abati mandila because ay Gambia dingol jamfala already ala la hido nyintinyala already anu nyanta ka sampulo le set Adama Barrow la nyim president ya sirango nyinto because atele mansaketi mea lonko ite political campaign men ke wo banko kan nyi sanji sabo men tambita ten yemen fo Gambia dingole ekoy nata sanji sabo la wo sanji sabo bi te ka loy ko wo sanji sabo te ta wo respect la woto wolem e man Gambia dingol horoma e man Gambia dingol buña e man Gambia dingol muta fenti wo banko nyinka e ma jaaju tuta Gambia dingol fangola anyanta ka finti ka dialogue men ka ni Gambia dingol tema amman son kake amman muta fenneti anu nyimman finti on the 19 na Adama Barrow la nyimman sakunda nyimuta na dang badungo la be kalam fele woto na dimbayalu melialon ko be Gambia na alfalu alala dimbayalu muta alla sol kono sama ikoy ka finti demonstration la because la nyim protesto amu fitina protestolti amanke to nyala silo la protestolti because amu jamfa silo la protestolti jamfa lalle munyun kafo nyinti Adama Barrow la nyin kafo molti yela banko jamfa yela musulmaya jamfa because musulmaya alako ila foroya kan always ini hadama dingol tema ika kanta ni yela foroya kan onyin tinya ini hadama dingol tema boko yenta alale soso ala talama solaf sa ni Adama Barrow nata ay ala soso ay Gambia dingol soso ningo Adama Barrow klingo ka finti akafale ko alfinti na ale sembentu ya
ko sa malen atela molbe fintila no pour que protection nyin keno ka tela nyin sanyi lulo sembentu ya wes ataman sanyi lulo fo gambia dingole ay sanyi sabolo fo gambia dingole ko atennata sanyi sabo doronela bari alañi mol melia lon ko aka haram kodo di alla kala haram kodo dila wolle be lor nga ko may ka faye ko be fintilale dimasilungo nyin karotil tannin fulo pour que sembentu ya ye continuer wo place o nyin to sanyi lulo ya complete anin gambia dingol mo sarato nyin city anin gambia dingol mo lahido nyin ta adama baro be damen bi mansaya konkole bala president ya konkole bala ntafula mansaya president mo doron de mati wo konkole bala wo place o nyinto a jartala le mome ya lonko akaya dingole sacrifice a jartala le gambia dingolo a ben bañol jelale bitalo pitanol te do borol sotola a ben na musol jele melia lonko ibe tarallarin saretol le kan ke timbi tamba itintolu ke sambanna lopitanol to na karamuto dindingol be tarra karamungol to le ita karan kendo sotola nawo beje wo banko nyin kanne adama baro ko ale finti sama ale wala sembentu ya woto alal dingol muta alla kordal kono alal dimbayal muta alla kordal kono alla kabilol kono aliyal kodi adama baro la nyimmo kurungol le melyalon koy ko samale be fintila pour que adama baro la nyi sanyilulo nyi sembentu ya anin gambe dingol man sanyilulo fo e sanyi sabolo fo mbadingol woto mbenyum fonola gambe dingole ko nyin karotul tanin kononto wala lungoti mea lonko jihado lungole mati because ntol man adama baro ntol man abun kidola ntol ma pengwa kumoto atele findita daira kanata sanyi sabo la woto wo sanyi sabo nyin karoti tanin konontolem ala nyin sanyi sabo nyimbe kumfala naman finti wo bankola wo state house to abe kala rebelol ta abe kala rebel leaderti because atele tata ino anin kuma soto balo ay mbañol nim fañol nim baringol walina satel to ka fu atenata sanyi sabo la a criminal ma nala wo bandi compinol mele alon ko benna state house ke fon commandi ko man sakunda inata e molla banko hijack mol bulu e pareta ka gambia dingol tapale ya ila banko nyin kan nyin sontala mfangol len na banko bula criminal katelol bulu e benna banko nyin doyandi la gambia dingol fango da mal ko ko je e benna banko la resources tinyala na banko la nafulo tinyala na banko la soto bulo meya lonko gambia dingol la ka doku ke taro ko sala e ba kasara la 15 because na banko be mole bul meya lonko he is very clueless senseless amanke foroti meya lonko akala kango nyin kanta nyina na banko bula bulu masi bo sa gambia dingol soto oto mbal konto na mbal jeyla mba flale ko alalla dimbayal muta alkana so ye finti sama pour ka kata adama barola nyin sokol useless senseless protection nyi muta ka sementu yawo banko kan on the 19 alina finti gambia dingolu alina na dimbayal encourage na mol encourage na fo ye finti on the 19 ye nyim man sakunda kurungo nyin dang ala baraka bake mbal konto nal tonal konto wala ala baraka al badi malam bakar san. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo, Mr. Sonko. Mr. Sonko ya nga sise kule watela ding tola chichela. Dugare atodo. Nga suwara jaji. Dugare sise sonki Mr. Sonko ma. Sila bombate yoto. Fe matola la jawar la fe matola la patela fe matola la sambala tele bomboto. Ala igwa. Billahi wal kitabu jam ya fanan sottala billahi ala masoni ala imam Sonko billahi wal kitabu ji diam tayli d'accord say kundin drom ko ka diata baro ka men invite la jabo le invite la manda Usain Dabo invite la je da dante je idante mo la ku men ni tata mirante je dum bagetu le jang te ben diata ni drom bo le invite la je mo buke jaw invite lat mbang dal invite la den dia tantali mbole invite la jede Mr. Sonko illa wal kitab you di think online breaking news fola wala nyindo ama fo breaking news de abe to ku yalla nyinen kage la pour ko manyanta men nakile la mo le sotono sai ye kumo banga dale si c'est ko le bala alta si c'est gininga ya do imam Sonko assalamu alaykum ki jerlum. Assalamualaikum walaji kijara di bara ngo kijara wallahi ñino sañi ci fartalale la ilaha illallah faran yaji alla ko de adama baro mo kedde adama baro president baro mo kedde wallahi president baro gorla
niti saalihina la niti diina la gis nga yàlla du juum de yàlla du juum du jaawarle El Hadji Kijera boo gisee yàlla fal Adama Barrow mi jox ko président yi réew mi wallahi xam na ne Jawara dana am teraanga ba dee mu joxe gannaaw it ñuy koo teral gannaawam te kan moo ko man mooy président Barrow waaye ñii seen xol yu ñuul yi bu fekkoon ne ñoom ñoo fi UDP tey sax liñ tuddee président Barrow lii sax naqari na leen liñ ko tuddee Saa Dawda sax neexu leen man mën naa laa wax loolu Kijera yow di nga dee dégg ak UDP Issanou Darboe mu wax ba tudda PPP dem ko mos ko koo dégg ba ñoo fom coalition bi sax ak bu ñoo fom UDP sa xam ne UDP suñu xaalis moo njëkk a dem ci UDP parti PPP sax du wax ba tudda leen du wax sax ba tudda Jawara Issanou Darboe du wax ba tudda ko su fekkoon ne moom moo nekkoon président yàlla bu mu am sax de su ko nekkoon amul dara lu moo tuddee Saa Dawda ci réew mi amut ñii laa ilaha illallah waaye yaay Jammeh wax na ko démb ko di dégg ngeen waxam ne baax na ñii laa ilaha yal nañu yàlla musal ci ñoom waaw ku xëy daal teg ca tànk balaa nga koy laal si suuf ñaanal yàlla musal la si seytaane UDP waaw képp ku nekk nag Gambie sooy teg sa tànk balaa nga koy teg si suuf ñaanal yàlla loolu Kijera parce que ñii yaa ilaha illa it waay ma ne la fu mu nekk ni seen xol yaa ngee bax li Adama Barrow ubbi lii mu ngi baxal seen xol ñaareel bi liñ ko tuddee Saa Dawda loolu it métti na leen si waaye yàlla du juum yàlla du juum du jaawal la waaw ku ko elloo rek la koy jox waaye jërëjëf Kijera ñii bu leen faale fu ne ni gëmatuñ sax yàlla seen limaan yaa dem na. Yo, assalamualaikum. Let's talk about politics. Alma jabo dari la marseto. Alma betanga la marsivola, betanga fitono la. Beso albe kenyo mutala albe kenyo kanunte lati. Gambe bola nyama fumbe sanyo kenyo kanunte lati. Naka kilindi. Because mbe bota bemba Adama la bala. Oto ana game fana solo nyaata la alman solo kerola si maya ba jade kende anin labon kunyuma ayem beso wala anin hariye firma oto momo kuto muku kendo de oto alma ale ko kendo ke sonno mo kuro mo sonno mo kono alma ale sonno mo kuro mo bondije ay sonno mo kendo keje kila ba hormo sallallahu alaihi wasallam famata Allah famo ko de bijo be kerem bulo be mutaring kala moro ke mbuga diamo ke non kawla mutata non butun kay njawli yan kaw mutale mbuga diamo no bari alma sonera mina ko tene nakacha moy kabrum groupe yeta ngab message la moy mi famata mi ket mun bi ke jang nata wala jang ka message o safa fo janding message talulu abeke ke safro rabo ke diamoti oto nal be konto mbirum ko to fona do because na kacala moy la kacal be diade be kumari ale man kasi fo tonya la ndoro fon sa tonya fo nyoy ndoro woto senen ning chorno nal be konto atole be lenoto na jere ko dungu to la mati woto nal konto mbake bare nal du watul kala mutale bare bulole le be mutaren woto mon kaw fona be mutaren mboka diamo nyaaso do bake an kadiamo balen kawma la man fenke bak wala nal be konton milwala la ning atnal be Mr Barrow non as parom Mamadou Nyolu nal be konton sarakule furmo Mamadou manana kanal de nganal na diam woto mba anminal konton bake Mamadou menta bente ni kon dokuma fale no moto sunu yala meta mo furing mana mo se fa fon fa fea
ga la kal najele da laftan fealal ha ato yalla nako mo buge fa feade internal mbolo se la janat ni mam bolo se nin duwate aba jabila de ha wala kamen fo yaawna hani man se no diamu kan kotande ha so mo furum bala meti way nde solon ko ndimmale nyum ku sifa ke mam findaka bari ananda keltene bawo ndimmale mit ha e man tabende manna kuma fo min bina jawyala woto ne konto bake ne la kacha mo num e be adamol baro fete kam bari la diamo sembo warta kana kakal diamo nyama yalla sal ko yalla ko cling e bi jenna janyi minna kuma fula sisolo fanan ka dol siso bu ka jade ha ay siso jama bi siso bu ka ja ha but because balante bi dem la fanan ha because ila diamo la moy ini ma Mr. Omar Baro janyin ita bina Omar Baro fanan yanda bal bina fanan mina wal jabila na kacha doron na londo soto nyoy doron na kacha na nyo fahamundi fanan is let's talk about bal pul alin kana kam fa ni man kam fa si anata ni nyoy doron du fangel doron ni mi minke doron man kul dal ta duma doron ha anna kacha nyo kan kacha mi yalon ko asambeso hakilola asambeso yurwala hakili nyimma isa hakili isa hakili nyimma sotoje mi yalon ko abe tana fala sama ha nkana nyo kajefi rundolo mi yalon ko asina kamfasi ndam maltema nkana nyo sonka kamfati je this is let's talk about politics so mbe political la diamu kan goto alinkana kamfanyo kan ibe politiku ko to dorong e manyana kamfala nyokan triyesi jot nan ko fana min bijang nimbe diam la karolo alen kana kam fa yemu banku de yalti comme kanyo kala mutani da do min be kire ndono ba nintenata do kombe diam la kudola triyesi jot na la kola etenate kam fata what because itebe minto anintebe minto e manke klendi oto kana kam fa nyok fe yemu comme like CNN ya fu nyame ne kontom ba ke CNN one people one Gambia one nation you know wala ma bet so kana kam fa nyo fa to damalum to la kanyo bade to la kanyo kulli to la kanyo futu ha so woto to nyanta kam fa la minala sai manyana kam fa la nyina woto nal be kondom bake bitin adminal be nal be kondo bro mbe kondo nambe jayla si nyatani lulu ya ndafram bilen start ka diam groupe kono but bro ndasa mi fono gambiano le de bi mandra gambia bari gambia al nga ke killing nga ñomuta bakilim fakiling e gambia jël nga ñomuta kilinge gambia mo warab ka gambia develop boy gambia hanif jang e bantala banko min do jang ene mo gambia no ka benne ima long ikay boto min do ikay boto gambia la ko ngo boto gambia le ba ñinen kala rek aba fule ko ngamari long so still boy gambia na nga ñomuta one family di one heart nga resishin bonin na heart kono nga jalosin bonin na heart kono because ni aje boy gisul ye jalosi la still like kula min ala wodo e sense le make ala nga bonin na system o kono jalosi ni nga focus boy gamé mo wara boy ni nga ñom do pakil fagle banko pour ka sambo ka develop hanum man sa bond la mo man sa jibe boy ndere sen banko develop no asembo banna la ni nga ñom do pakil fakil nga resishin bondin hat kono nga niyo senea ngana ku jawmu tan kono billahi wallahi talla ala bande mo ala boy hani fe oni ba al mo fula al ba nyele nal man ngani yakilinda ku wotita falsa ke ngani yakilinda ku weta so gambe al nga ke ngani yakilindi ngay si fatam fansol bondin tema biyalon ko wande mbeba falal mbebita ala kiyama ala mbe konto bola kilin wa kilin so al nga ke kilindi duniya jango ku jawol bondin tema mo be se yilla yeku ko ke duniya jang wata wasile bo falale ala be konto bola la so al nga ñomuta bakilim fakilindi duniya lo man jam fa say duniya bantale al nga ñomuta bakilim fakilin ñum politique ni fonkol ten aman sense making ndefi aman sense make
Gambia nga ñomuta boy Gambia pour ka develop bo do yatale Gambia do ya boatale banku jelle bi jam bo min close tantal la boy ba develop kan ba still Gambia dal bo ñoo kele kan kariya so la ndema so mbar nga samba moro ya nga ko pempem fonko ko na man sense make ete ko fale so nga ñoo muta nga ñoo focus you know billahi dasa Gambia no dan no wala ndal diamo mo sia buka you know diam groupe ko no baga bari ngam min je Gambia de buka je banku ko tawto Gambia dara banda ka min je Gambia kono billahi wallahi la hani bantala banku ro ngam min je Gambia you know oh man mbal be kondo na no alama ala ya be sona alama ala ya sona nimbe alama Gambia kayro jilaje nga ñomuta bakilim fakilindi kila hurumoto alman tankala sirano masi bola banko kan momo ka ba sirano nat la banko kan alama ala ya kupi kungo kan kila hurumoto because ndalla family la ba Gambia na dimbal la ba Gambia momo ka kuja ngani ya banko le alama kuja woni murde ni la mol be kan kila hormor ba because ndalla family la Gambia ala nga ñoom da semmo dan faada you know ye wala ba Gambia sambala ñaaro ñun diamo be ma sense make nga ñoom da semmo dan faada ngani yo ke kilindi billahi wallahi Gambia bi ta ñaaro le because ndalla bo banko kilin mo ala kilu len dal be da mu nem fata konton len fata siol len fata bara mo kilu len dal be da so muno bi je bo nga ñoom da one heart I think that is better Gambia sita no nyaro no banne mo nyomuta no billahi wallahi still Gambia dunia bi dara fay bang ntel tita no nyaro no still mbot la ñoo kelol lay no so man sense make so banko le say mol ko ñoo kelamu na pour londo membo banko sambala nyara amang ke mbo ñoo kelala pour nga ñoo faare mo ñoo kelala mo ñoo ko mbir lam na londo pour banko bi no nyaato nyami yo ala barka baake no ko to ke ngemi itamin tara lay no sa senta barka baake no yeah comme bata sansante janyim beta dolla ko mo jabla kabreng last week na dolla ko mo lamoy janyim be jabila follow but nana miliya kuma si santen bago donc tollo me kuma fo jam yalan ko abeteta back comme donc ni min sallamoy non let's talk about politics na kacha na yellow kuta ma wato yellow kuto time men nan kadiyamo ka tandi si fatam fanso na fatala comme en kamen fona njonon dimalla ka nyofutu ntol damala amanke mandingata amanke suruwate amanke jolate amanke fulate be ni tara mandinga kunda e be jolate tarje be suruwate tarje be fluwate tarje be e be siobe tarje ni tara fula kunda wala the same thing non sio bele bije e tara sio be ni jola kunda la bi ajibe jola ni mandingo le ka futo minke alhamdulillah mandingo le salkulal fana be futula e be sidi ni sio fana futula so man ni nata si fatam fansi de baade lo mun tul damal be futulo ñom damal te fulo ñom woni seti si fatam fansorom woto manden ko le ñante futula fulo ni fulo futu jola ni jola futu sakula ni jala sakula futu ni wala bal ñaaje ala mo be nati nan ala tan damal le futu ñoy min saat nan damal ke kilenti damal ke bakilin fakilenti damal ke ñokanun telati wasa ala no ko damal ke ño baade so wala na ale ñi benati ko pour ndamale futu because ndamale ka ñoo gulli ndamale ka ñoo baade ndamale ka ñoo futu ale mandinka leje surwale je jolale je so ñinam so ni man ci fere fatam vanso bonina ko ko ndon atitala bi ni dala le bitan e kamina foye e ka na kenyi ni sasa de ka kenyi ni kala fo fe man nin kolti ba fe mu suruwalti ba fe mu jolal fe mu sarakule fe mu manja kolti e kenyi ni ngawal namre kenyi ni kala minekete so namre kenyi ni kala minekete la e bi kenyi ni ka fe mu fulolti ba fe mu manja kolti ba fe mu jolalti ba fe mu man nin kolti ba fe mu suruwalti ba fe mu fulolti ba e bu ko nyinin ka e kam nyinin ka minekete la ya fo ñina ketan wala ni loptano ke ni tara loptano ni woli o kela mona ni ndara si fatam fandolon ko manni e ko ñin loptani kare manni ko loptano lo e ko ñin loptani kare fula loptano lo ale jamal ñeaje ko tara loptano ba tara je fula loptani wala manni ko loptano wala sura loptani wala manja ko loptani jamal ñeaje mo ñina maje ja delu
dunia fala tumbunda dunia fala banda because because ni sio min man sembo so mal l'hôpital non mun atoda sio beta fal tabana fal ni fulo mal l'hôpital non no e fula jamal ba hanya continue man ni ko l'hôpital non wala jola la l'hôpital non ati je man ni ko fa nan disemdin suru wa fa nan disemdin oto ni dara l'hôpital ni nata je bi ke nyini nga fe man ni ko te fe mo suru wal ke nyini nga non wala ki man kende amina ketela oto anna kata nanyi bonni na ko kono na si fatam fanso bonni na ko kono anna ki wala because it's less talk about politics. I think we talk about the politics is more important anna politico diamo I na fada so teji nse nyato ta so teji maybe nkanyina fujang mansa sa moy wala partido ya moy wala moni modo ya moy ibajele asalon ko to nyade nde kam fo wala mbe minto abetan so woto nal be konton let's talk about politics bina kacha sa okay nka obida min sai nka moto botale nka wala mudana no bari bina ko de kacha let's talk about politics na kacha la dol la moy no la kacha sembo wata boto bina jabro da man ninka laje but mina ko dinga comme like along let's talk about politics and sa tala demanding ka saferol minke because amanke karan lal damma le bijam mi bijay man karan dole bijay man karan dole man ta karam dole arab school student non lawolti dole bijay tara english le ya fahamro ke dole bijay man ta english bare ya fahamro ke kakacha wuro alen sakata no fanan tala demanding message ol min ka sen nin sadiya muno sabete abake because kunon kabin nata nara suta du talala bare naja message ol fe sharing bare kabin nat ndunda doro naja be musafirolti woto dole bije to faham nola dole bije safan woto sai anna kata nin stano nin voice la na kacha wala fanan kumate bake dina safirolti let's talk about politics intede sanem ba jewla de min safiro min ka jam baake in safir sifa safir tan nan ni fen abe mu safirolti bilem bo jela woto anna treno talada manding na tanen kacala mi yalan ko abe be nafala atum be sala moyno ikat be sala mono nyanta la mo la nyami e baaje len sa jabir dal sotoji ba ni te safiro ken tama fahamu doron woton te jabino la woto anno ko tan no fanan talada manding mbal be kontona let's talk about politics ala kachaba diari assalamu alaikum. Let's talk about politics. Yo ngamu be kontong itol ni kontong bunyari ngola nga forum wala admit timo Omar Baroni timo be kontong na kotoke damba konta honorable Abbas Bangura ni sanawol ngal be kontong hembe audio le la moy kan do la audio klika ka to CNN lete CNN ko akonga si fatam fanso bula nga racism bula ate kamin fon tol be lafta wala tol fana lafta racism momo bale ya bula de CNN so ode enembe kukile woto le bari man damin faham wolom ni ko Sénégalais ko imanke Gambiano fo mo racism let ni ko Maliano ko imanke Gambiano yalo on de racism ti my brother ni ko imu Guineanolti imanke Gambiano on de racism ti Guineanolti ni mu Gambiano ko imanke Gambiano wolom discrimination on de racism ti what has nothing to do with race. Ndolbe mu race kilingolti Gambia, Senegal, Mali, Guinea be mu race kilingolti. We have different ethnic groups in Gambia and Senegal and Guinea, but that's ethnicity. Woman ke racism ti. All right. As far as nga audio mil lamoy janga nga saferol menije. Well, it's different opinions, but among opinion, killing ye dami alonko is for racism opinion lo. But butung hakili kilintang hakiliti, mbe challenge la yena eji bondi nyoto, ya itandina dami mu racism ti,
dami mu si fatam fansoti isajen sa wo condemn nyola bawon tul be man la fi si fatam fansala Gambia be mu si kilinati na different dialectal le soto kadiamu different kamola bari mbe bemba adama dingo mbe ka futu nyoye mbe be siri nyokam mbe livre nyokam mbe dukola nyokam wotonte maje ko si fatam fansi la bije ngaminje wolom mol dol kadiamu Gambia tola e manke Gambia noti wonte si fatam fansi to womu ka recognize ko you are not a Gambian. If ye mira mim manke Gambian noti ya fo wonte si fatam fansi natra womu Gambian noti ayna ayafo no ya mira mu Senegalel no manke Senegalel nde I was born and raised in the Gambia. Mfa wuluta Gambia le mba wuluta Gambia le wala mfa natale bari nda wuluta Gambia le wonte si fatam fanset womu opinion let womu molla mirolti CNN so bari mbela vle na eje seni ande eje yen konoto diaje dal isa kukuto karang baraka bak. Yeah, assalamualaikum. Let's talk about politics. Bro lo jamam fanan ne konton nejo yes kortarante. Yo baraka bak. Diamo ni maka. Mfanan be blacklin point le. Ika fo mi ko amanka Gambia no nyaaje asake senen ya mari lonne. Wala na finna na kadiamu. But ika fo mi mfane ko imanka Gambia noti omu banko mu Gambian 100% olot katu ko awuluta janne yo atu Gambia mbiyala no ko ni wuluta jande amanke e wuluta jana so ni wuluta jang you are still a Gambian so won tonya fon fania so mama wuluta Gambia ya e mu Gambia no de so matne wala fa bota nanjere wala mama wala bota nanjere wo o matne yeke jen ko tide e wuluta dami wala mi yati nga hala to fombe banko minga ni wuluta jeje le mi yati e wuluta dami ngolta mi yati de so itina ko tan ko e katande wala ko mu fo renalti woto manka gameno hani de so aka fo mi o mo gamenolti so wala na siren nata katande ko alina sifatam fanso alina resisin bula akafu nyina kama kato o akafu minge omunga menon. Assalamu alaikum. Let's talk about politics. Sata njai ngi konton sata ngi konton so CNN yalo na ko mu Gambia nolti do bar sata man suela de ni wuluta Gambia rek manke Gambia noti. No, it's not done like that. There is a provision in our constitution minkota jannibe kala Gambia noti ni wulute one of your parents must be a Gambian. Okay, mang that citizen badge to dami alonko ni wuluta Gambia rek imu Gambian noti regardless of which parents. If one of your parents is a Gambian, iwuluta Gambia, then you are a Gambian. But nila parents will fulul be manke Gambia noti wuluta Gambia o make Gambia noti ete be Gambia dia apply la is a qualify ya so because ila parents will be living in Gambia for certain period of time, then isa apply, then isa right to citizenship. Barikafu wuluta reko make a citizen notice and I disagree. And this draft new constitution of now yalo bijele nga ofanam funung na kachal konole iko nie etia dinu tombo Gambia mi yalon ka siobe sanyi sei ima balong ima falong isa asum ko Gambia nolo mansonje fanana yalon tul mu nationalist let so bara man jawya bari yalon ko mi politique kacha tumando ba molkatula nga ñoo provoke le demanding imagine def ngol legi doy kul ko ñeko ila broda ya jamme ya jo yalo ikanto nyile ni ofo bawo ya jamme mu fo ñu kolti ndem ba kon kolti ba butun kontongol le bente rek isa fo ñela brode kala fi kam fandi le kala fi provoke la
bari mbiki kumandi racist la ba en mini ka fo yalo ne ko naman ke mafan killing kati naman ke si killing bari ka wofole rek just to get into me so o man ke problem to mo may na kam wala wala yalo dem Gambian ol dem be sirin Sweden ni min ko nyesa ida man ke Gambian ol tinda kam fala on teddingol wuluta Sweden le bari bakaw kollo miti de 100% bakaw Gambian ol 100% bari ma wulu Gambia bari bani fa be wuluta Gambia la yaja so dunia be wala nyama itol lokita they have dual citizenship, they have Swedish citizenship, they have Gambian citizenship bawo i wuluta jang ila parents will be living jang so i jambanku di yasoto bari imu native Gambian old indigenous Gambian old lamiti despite i wuluta Sweden sana so citizen by bad dal no man sonje la Gambia doyata la Gambia fungana citizen right nyim protect so that citizen will kana vulnerable kana na bankudia nga protect ko Saudi Arabia kila bankudia protect nyami nga protect ko Kuwait kila bankudia protect nyami ndolla misilme ya man tambi wala ni woli la banko kanu e bankudia protect Gambia fana nyanta wala kala sana okay baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbani wa murutale na kotenke Imam Bashir Silla kami afiyane sarang ko sek mo saba fitno kan wala sa fitno ko snola sarang islam wa jina ki pour nga jam fala ko do fon bi hanata no asedano barnata no se mantoro ko snola wala mantoro nyina fenkela na fati oto o ko nyi nyanta sofla menna ka jam faw ko wala abo wasa ala ko wala taqrabu ko wattaqu fitnatan wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa alta silam fitno la walla wadanna do ya fasaro ni tan wala al sibantam biro kal nim fitno tema katon am kadam molla min yana ko walla kuriyata walla ya fitno ni damuta am kada wal dammala ala yan kan kato dimintal de mola ala so ko dun dol jonu dunna ala so ko siada man ni tata tinto kamba baka kullo banketo ala so ko be siare suuta tili to nga kada nga murun ala kan kada nga murun ala ya maroka kata nga jam fa fitno la momo kal jam fa ni fitno la walla afta Allah kayro la kana mira walla mal jawati ni aje kabrun jamani kotona comme masalam masa koto man tata non ja jamal jamano lon nalbe diam kay mol fata ne kam fitno la amake koy mi ke nyina kanode amake koy wala kanode bare munom e kala ni kila la amarol sindi molma anin fane be la fininya e la fininya kayro la kato ni molma lon nal la bank diamol ni lamoy ka kata kairo falindro sakene kairo la ya jare nga bank ko tangol jelo lo men kono bi nga Syria wol jere Iraq wol jere Libya ne bank ko tangol dol jere so ye mol ya ye raman salbe ko ndamene ala ko dictator lo molti e mo la bank e passete bulle so ko bo jindila e silo beta ya kene bari ya kene sembo silo la fitno silo la so labon ala nate jarabi hanay dolbe je la personne ni mantare kunna comme Libya wal sifa par banko fel presenti je banko fel abe keta loberolti hanni milicianolti so be nyon fala mol be lo nyon kan moman tankaje moman mom kera dunia bolo nyasoto banko kolata fangol beda kola jawta so sira wal jibe kerobe je mo jaw mo million be udayla mo wili lol be fara so adiamo siara moy men do ko bunjang men do ko masalan sanji tan tiri kili wala miniti kili rek ba mo sina betinya sa bala fa warta mo se istatar to ni bala fa warta do katar khiyamol la kono in fankol kono sama binale kan ni kala sol sunol be jire kan way tol be la ni khiyamol kono fanko ato dum e ka fanyade ala kulli hal an nga jibe nga kawando ta banko ton la akata nga kairo sauti na banko kan ngana song ngadum fitno kono ngana song ato dum kana song nimbe ko ku kata ngakene luwa silola ngakene kairo silola luwa bijel mi ala ko mo ni e problème o soto bar janni luwa fon bije ala ya maro bijel ani kila sunno fon bije ngamru wol kambe na problème o sof la jele anin wo kola nimenina wol manyo wali na luwalto nimeni kitabo ne sunno manyo wali na luwalto in so fana jibe me alon ko sena problème solf jela
kacale ke national dialogue ke banko mole kaca kabrin banko president alpha ko don coalition leaders all political leaders all stakeholder ani kafoto amal nya dina nya don kol kafoto amal nya don kol fanal pour ka sika kaca ko vraiment ni sa solf nyame insenyo faham ya wala mu kuti mi alon ko ase kairo sawtini no banko ka barne mo ko italbe to nya ka ni do mata to nya ka moli senyola pour won ada fitnon ada diamo siar ni dara dina dun kella karola fana dina ya ton kol fana te waliyo min bije to ko hansa en sin famanta ka ko ni waliyo ni dan o be on kulet maran ko ni sula ku balam to nga karanga kairo sabatin di dawda ala ko sulhu khair wa hadarat al anfus shuh sulhu la ni ka kol dada walam kairoti afa doto la khaira fi kathir min ajwahum illa man amara sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أو كير من ترى لنيو كلون دو جماعتو femba kayre tije kanyo kachandi tan anin kadi yamol men kay wala sa kanyo kullol tore fo men ya maroke ka sada bonde sadam kubalde an sagara ka maroke sada bondo lam fon ka sada bonde fana wala kunyimma an sagara fana ka kunyimma ka mol ya marol aw islahin bayna nas wala ka dadaro ke mol tema ya momin yalan ko temo tinyata wala so bobo tema comme ala fa adoro wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma nal silanta mi wali wala ka and wal kanta soto wala nal yalan e tema alsemo ki tema atodo alsemo ki kan min yalan ko fahamta isa kiti kol boy nyoto nyajal ina limtum na shiqaqa bainahuma so bajala kol nyanta bolo nyoto le pour mole si tema ida mal sedada te mo sedada to mando ni la fra kairola ala be tol kambe on dal oto sakata anyo ya mar kairola anyo fatani kujola ya la islahin bayna nas ka kol da ro ke mo tema ala ko mo men yo ka ala nyaani no kamma ala mba mario ni sala baraji bala fa sofa no dihi ajran azima mba mario ni sala ay baraji wala mi alon ko awarata wala sakata ada daro ken damal tema fitno me alon ko abe lafta kurkurla ko nyim be ban kayro e sabati ni nyim programme jibe alhamdulillah sa ala tentu barbitum han bi ni se sula katon momo alon sini membe kala dal barbitum boy sa ala dan rek farse kayro soten banko ka farse be samanta bangla amo be konton diamolo mamandia ni men so abo bente almanta bangla ni mistake bi jam hadana na solte almalam be so karola ala barka baka mo be konton albadi malam bashir sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh majmuatu siyasa wal akhbar fi gambia majma mol be konton al tol nal konton la nal wato min kono medu ala fala senna so karola dinene la kira agara fa moti demande fa mata kacala formoto saka groupe wan be mol be konton na jam la la ni men fana lan ko be fa wakil len formola kola pro nyaata tal ani anin ka yiro kol anin ku kendol min yalan ko kake ngeta kawandolo bang fo kuma kende ko dang min yalan ko ni ma ke kawandoti ya pour ka banko da kairo sawtinde obe ko la alhamdulillah masala tendo ala nemol kan habol kono ala nemo ni menke ni conference center mi yalan ko bi wala bunda deta men akata men nyaton ka ko to men kita president bati president Adam Barrow med wala wa kontonna atendla ani masakunda be kada ko menke alhamdulillah fo ko nyinti mata kairo kono ngara sadawra karaba jawara la conference center e men tola talala sadawra karaba jawara almani mani kafar kala almas la jansona la almala kabro nora kasu fados la ala anim sama sawantel be anim men yalan ko fanan ko nyum manke nyala wala saka men kam da ko alhaji Sadio Baro fana mo let me yalan ko banko yiro ko ni banko nyarata yikanu to sia ko to foka do fana farse ne manin ka farke ni musma sawantel be ngamo alhamdulillah nyamune ma ko de kontan ko lo me yalan ko sikeno
opportunity jamati mu fennet mi alan ko banko senga nyan wala gadon ni han per zamba na ta man tarjeten ay men binala han ata borin je ato do ko nyimbe continue wala do ko men keta tan bet la banko kan so comme ya jame avec kabrabe nunje ay ku kendo dol ke ay do ku kendol ke anala ko nyaaw nyaati nyaaro ke nyaaw nya bari ay ku kendol fana ke development wala karola so han sa banko bo yurwanin demandingol ñene konol so ñin do fana mbola ñama yirwa ko no keta banko kan o keta banko le o keta mbele o manke ka fo opposition ya walla ibe man sakunda fasa kan walla o sifar hani ñaaro tani yirwa ko keta dawda mara o ñante kontan nale o ñanto support lale ñanto natala o sifale sia akita man sawo man sar jamano kante man ko mata rek banko ñaaro tani yirwa soto banko kayro soto ni tenkon soto in be ka keno te kayro ni tenkon koma odon sa kada nga kayro sa watende banko kan nga kayro kanu nyoye nga kayro kanu damale man sa kafa komi me karbe sirin wala karman tar sirin odam madama man necessary men ko mata mole kayro soto la dinoto ani la dunya abaluoto ani la ñaaro tani la hiruwato mole tare hadama kan le tani na mo be la harje ñinol kala mo be la mo be la kol kala mi alon ka senafa kabri la dinoto ni la dunya to oto hani bi senyo wakilende senyo sawarndi banko la ko na banko kano nkano na kano dende na kunkilinale individual le wala political party le wala sifara na kano ka banko nin kero sotota nin kero nada del bati ne sotala le ndingol ni mbadingol be ba sotala bar nin kero tano nada ba man toro sotala direct or indirect yo don na mbadingol fanal ba sotala don nyen tamira la wala la nyam tamira la somalla dala alfan men tambita wala min yaran ko la jamano ki fambake abe ke ta kayro la kono fa alhamdulillah to be ngana karangol ke ngana yur kol ke men be meche ni non ni kon la abe ke ta kayro la kono fa alhamdulillah ya yurwal be ke kan doman ya molla individual la karola wala bankola do ko la karola abe demandi ke kan aro be nyawnya fansa de nyola nga kairo sawatini ngana badia bambandi ngana hadama ya fana beti andi da malte ma kap wabere ka folte ma bam political party lomba wala dina dunke lomba wala karawo karafana fana kabirol te ma bam akatanga kilindi nyomuta na gambia ni ajibe kan gambia la nafa ajibe wala sake kut mi alon ko sen nafa inshallah mais sedan jam folo ana odi do fana record abe mo ka kairo diam kairo la kairo sawtindi mo be konton la barka bake abadi malam bashir silla assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bari mo murunta na ko denke albadi malam bashir silla ya ma diam on yinta jam fara bake lafta diam la fanna men wala mo be mon foka men be den kairo sawtin dola kairo sawti banko kam nin kairo nyanda be diam kam pour kairo sawti ngalon ko be challenge balla kon mi alon ko nyawato kono banko be tambi ka wala me duara farse do banko manta banke banko satambi kairo kono nyin kole ko ni challenge ko men alon ko be banko face kan ni wato nga kalam dal ko komando lokum safa do lokum dantan komando yo ka fodol fundital pour ka ma manke wala kera ni ku ya itande wala la balamba itande wala kala ka demonstration on yanke pour ka itane ko ka person commande pour asaji anen kala tarof tandama ngo kalam dale alal de maro kama ati mata kayro kono man toro ma mo soroje kabram men yalan ko wala fundita bang wala security forces wala masakunda wala tano man toro ma mo soroje kami mo fon la karwa fiscal economy ka mambala so effect nole no ngaji ka abo man toro sala wala karwa ka do se kanya se ke no business do le murun koma mo silan ya tanande min yanda kala imanke ani wasifa baragudun ko tata nata ati mata kayro kono oto ala ten tolte yo sama fana nga kalam da men kita di masori en kafu ko dongol men ala ko fana men ko be person la lo la ñu fasa kan wala ko be constitution no men fasa kan wala fana lafta ka fundila na diam ko to commando nga tan la non ko ñin demonstration on no ñana kala mo no ñana fundilela tan le tries jotan ko la ko to
nani dol fon la faji so watan kamma because na diamo futata formo dol to ka fo ben dal ka nanno babande groupe to waro manke problème di men ko mata groupe lo siar na warbe to men ko mofta dawda yo salam beto ala kiti private to bar men biye dron comme ngaw ko ngaw demonstration follow ni condemn nyame ni do fanandi semden be mol yamar new men kala kan rodi yamenke wala mo kana ji yata administration wala katum fitna sa bo silolo mo asa fitna ko snore kuroni kendo se nyami nore ko se happen no jala oto be an bi mbe mo ko bambandila ka tan ko is about the principle. It's not about the comic car support or individual person or individual goal mo ka fe be car le support ka wala mandar car le support ka hani ni ko amanya kala amanya na kala karawo karala ni do nyindo aka manyindo aka abe mu kilinati so donc c'est sama amanya na kala amanke kutumi alanko lonna le support la manke kutumi alanko dino ya support le monde ya marala le no lonna le kanyene tan ko amanya na kala ya nin lonna na anta kala fana mu sarto lati kay tan ko ay seke dino la koti nungala maslaha ye kuma dinal mafsadati ya lonna dawli o tande ro fana be mujuma murnaji malakan lonna la kan wala be ko ni takdir la ka ba mo le nyoto barka fundi o nyama drom politiko ni dunia ko sabla ibe nyana support ka wala mandar kar support ka e ka fundi wala ka demonstration ko amage kadi ka wali dino la kama dina fasa la kama fo dunia drom wala ka fa ko kar mo support al mansala imaji wala kanaji o be mo kulat melon ka manyana kala musulmo nyante fanyala ni sifala yamru la dino ka solution o be la dinol to le kana bula tuba wala nyin ko sifal no kurin ku barek demonstration o ya ya in dol ya fala e o dol ya tres tan ko ya kat ndu ko ba kala ko tan kanyato do be ila kuma la dole men fo be men fere ka nyato do mo malo be na o bela banna nyaadi le kar ni ko ibe ni fundita tamuruna fan person jita ha o be o do nim person no kare jita don ko be kala nyaadi so askeno ku anything can happen so mu kulat malan ko ni sola kulo masilan kulo foka duwa kairo sabati banko ka yo so ni nata wo nyama man dawol fanan na APRC kol fanan wol fanan ye ila pati wala nyaton ka ko tin malian ni man torol menketa ima o me wasa o mesi ima o me ni osula ke malo ka mol bolo say ka tubi alakan fo hansa ko be na balamba kala pour la nyaton ko ni samuruna comme ngadi yama kam mo nyama ni wato kono bi fon ala kulli hal diamo la tata nata par min bi jetron wol fana fele ko fundila saja ni wol fana fundita e mol mentor wol fana den ni o ko yare men kita comme victime wol de wala victim center men fana kayta ni ko askene fana lo fundila so banko kam da banko kata fawda la kono ya jel mala baliya mol be sen ka wala kono wato be fundila de se sono be graten ni dol ba lola le ba bayla be lumuta le ba fengrate so diamo siata banko nga mira ni yurwal ko min yanko be fange ka yurwal ko be kala ngaadi kero sawta no nyaadi le ara ni aja ni yurwal be kala development be kala kero le sawta ni banne kero wanda sawta mo fankum no mo kata da bungo kono wala mol ka bori ka uday kata lalto tarenke comme nga kalam tanya impasse pour mo men ketano akitanta nyaala jela big so we mo nati o kame tan mo jama bi borta dole accident soto do sungal boyte kan la skordal kono mo jama bi alan ko fanan me alan ko se fundino kata bantal bankol kan wol jama fundite tata so moli hakilotu ya kata kayro sabatinde e kana dum fitna kol kono fi ko sa fitno sabo ambe ta saron ye ko ngabantam bilo ken nim fitno tema alma alen dema se danjanga na audi do fana record wala kala labon inshallah badi malam bashir sel